أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا صلى الله عليه. وينطق من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل الله أحدا صلى الله عليه. الحمد لله الذي من به فبه اعتنينا وحوينا سددا صلى الله عليه. وسلم فينا برحمته التي عظمت فحسن منزلا متفردا صلى الله عليه. فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسمى غدا صلى الله عليه. وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه. ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دابا سرمدا. يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن يهدي مقتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خبري خبري خبري
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أبوه آدم نال تقيمة به وله الملائكة ربنا قد أسجدا صلى الله عليه. وآدم الأرش وأسمى محمد مع إليك بدا رتبة أحمدا صلى الله عليه. وبه دعا متوسلا فأجابه بالوجه الأسباق بالأنوار صلى الله عليه. متنقلا في الأقربين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه. وهو يكفأه بعين عناية حتى تلقوا أب كالمجدا صلى الله عليه. إليه فحملتها بنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله عليه. لم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شهدت آيات تسمى صددا صلى الله عليه. والسعود وضجت الأملاك عند الوقع بالتسبيح ورفع الندى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا على قلبي ونفسي وسنة عرشي ومداد كلماتي. في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أخرج الشمس الهدى صلى الله عليه. قطيع السر مقبولا ومخفونا بهيئة المهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ونبي سلام عليك يا رسول سلام
جميعا يا الله لجناننا تخلد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله إخوة المختار أحمد يا الله خاتم الرسل الممجد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي أبلى مواهب يا الله اقطع عنا بمحمد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وانصر الحق وعلى يا الله بالصفا والأنس نسعد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رايتي حبيبي بجميع الأرض الأشهد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفقور وكفور لصريح الحق أجهد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واقلب الأمر بأسنى ويغيد حين ينفذ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل يا ربي وسلم على النبي وعليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد النبي كسد أصنام أهل الشرك فالحق والنار الصلاة الله عليه والأرض أخرجت فالعظم الرحمن هذا المولد صلى الله عليه قد أرضعت ظلمة وحليمة والكل حق حسينا صلى الله عليه الوردة دار حليمة وسط به الغيث وحاز السكنى صلى الله عليه من الصادق المحمودة أخلقه فرسخي الهجرة صلى الله عليه ماذا أقول بطيبة ومحمد حمد فسبقت ذاك الغالبا صلى الله عليه سادس الأقوال ثم بعوده وفالإمام أمه زاد الندى صلى الله عليه فقال والجد عم يبتقى نجبا عزيمة صابرا مجتهدا صلى الله عليه فقد خدمت في الخمس وعشرين بحاجة بالمعظم نجعدا صلى الله عليه سعد الضرب ولد بالمال وبالجاه وبالروح فيا نعم البداية رب صل على النبي وآله والمرسلين من بهدي مقتدى اللهم صل وسلم وبارك على آله إن الحبيب المصطفى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأتاه وحي الله بألوان حراء يقضي به الأيام فردا عابدا صلى الله عليه قال له جبريل اقرأ أنت مرسول الإله فعاد عودا أحمدا صلى الله عليه إذا خديجة أسلمت وعلينا وصديقه الصديق أخبر الهدى صلى الله عليه وهو يبلغني الرسالة في خفاء ثم بجهل صابرا ومكابدا صلى الله عليه خديجة بعد 10 وأبو طالب وجاء بعد ذين شدائدا صلى الله عليه أصطى به المولى إلى الأقصى على فوق السماوات عرجا مفردا صلى الله عليه جاوز سترة منتهى وحفاه رب العرش تمجيدا وعزا أوحدا صلى الله عليه المعاني وبرزة مع كفريات الآل حقا من أراه وأشهدا صلى الله عليه القمر انشق وحل الجذع والقرآن أعظم آية شمس الهدى صلى الله عليه إلى الأصابع فوق ماء أعلب وفسالة والطاب نطقا شاهدا صلى الله عليه أعظم الله الحبيب فلا ترى بين الخلائق مثل طه أحدا صلى الله عليه أكرم الله به الدين فأسى بقواعده وحزبا جيدا صلى الله عليه يا فوز بمحمد نرافق غدا يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديهم اقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد الأفضل وسلم على سيدنا محمد النبي وصل وسلم على سيدنا محمد المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
يا رب بالمختار أكرم شافه أسلي لنا الأحوال جدد الردى واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والكف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحم إيمانا وقنا شر العدا واغفر لنا الحاجات أجمعها وزيد يا واسع الإفضال منك محامدا واغفر لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا ثم بعد الصدق نشاهد وجهه بحضاره القدس منازل شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم كرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم كرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم كرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما حتى الصبا بالفتح أو حال الحدا والآل أهل الدر والصعب الكرام وتابعين بحبيبك الدهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين إلهنا الذي صدق الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Para jamaah sekalian, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. ودخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله جعل من أمة سيد المرسلين. الحمد لله الذي عمل بنعمة عظيمة وهي نعمة الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين
lidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah Sahibul Bait, yang mana pada malam hari ini beliau mengadakan acara ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk bergembira menyambut daripada memperingati daripada kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini tidak lupa juga yang kami cintai seluruh para hadirin wal hadirat, khususnya Sahibul Bait, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, selalu meridai kita semua, dan kita semua selalu di dalam anugerah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini yang mana sama-sama kita dalam rangka memperingati, merayakan, bergembira dengan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu sedikit kita menceritakan atau mengambil hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semua tujuannya agar kita lebih tahu, lebih mengetahui siapa kekasih kita sebenarnya, siapa junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepantasnya sebagai umatnya seharusnya tahu, seharusnya kenal dengan beliau, dengan junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis beliau menyebutkan bahwasanya kita seorang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anaknya dengan 3 perkara. Yang pertama kata beliau apa? Ialah lajari mereka, didik mereka untuk membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, di antaranya ialah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa cinta? Kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, ada pepatah seperti itu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti sayang. Ya, kalau sudah kenal sayang. Contoh saja untuk kita dengan teman kita. Ya, kita tidak tahu tentang dia. Ya, karena baru berkenalan, lama-kelamaan kita sering bergaul dengan dia, sering bersama berjalan dengan dia. Ternyata dia mempunyai perangai yang baik, orangnya sopan, orangnya baik, orangnya murahan, orangnya pengertian, dan seterusnya daripada sifat-sifat kebaikan. Otomatis tabiatnya manusia, maka dia akan timbul rasa sayang, rasa cinta kepada orang tersebut. Ya, mungkin juga bisa dimisalkan, dicontohkan dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dikawinkan, yang dijodohkan oleh orang tuanya. Ya, mungkin dulu ada zaman perjodohan, dijodohkan tuh sama orang tuanya. Sudah, kamu kawin nikah sama dia saja. Dia laki-laki yang baik, dia laki-laki yang sopan, Masya Allah, dia kuat ibadah. Ini anak perempuan, karena dia sudah punya pilihan,
Dia enggan untuk menerima laki-laki tersebut. Saya tak mau ayah, saya tak mau ibu. Sudah, kamu ikuti saja. Saya gak cinta, saya gak sayang sama dia, saya gak kenal sama dia. Ya sudah, sekarang kamu ikuti saja. Oleh karena ini si anak, dia tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia ikutilah perintah orang tuanya. Ya. Dia mau dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi pilihan orang tuanya yang memang benar-benar laki-laki yang bagus. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia menjalani rumah tangganya. Setelah dia menikah, barulah dia merasakan kasih sayang kepada lelaki tersebut. Kenapa? Ternyata dia ketahui laki-laki ini memang sangat baik, begitu menghargai seorang wanita, begitu kasih sayang, begitu perhatian, lemah lembut dan seterusnya. Hingga timbullah rasa cinta di hatinya. Ini otomatis. Nah, begitulah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya, paling sempurna kejadiannya, paling tampan, paling sempurna makhluk tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita. Paling agung, paling tinggi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita ada di bulan Rabiul Awwal, mana di bulan inilah beliau dilahirkan ke alam dunia ini, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi terakhir, penutup daripada segala nabi. Meskipun beliau terakhir dikeluarkan ke alam dunia ini, tapi sesungguhnya Nabi Muhammadlah pemimpin dari segala nabi. Ya, jadi jagoannya dikeluarkan belakangan. Dan kita semua nih yang ada sekarang di sini, yang kita berkumpul adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana ini adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena disebutkan oleh Nabi, innama ana rahmatul muhda. Sesungguhnya hanya saja aku ini, kata Nabi Muhammad SAW, rahmatul muhda. Ya, rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kita. Jadi hadiah terindah dari Allah, pemberian teragung terindah yang paling afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua dijadikan umat Nabi. Tanpa kita minta kepada Allah, tanpa pernah kita memesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba aja kita berujung ke alam dunia udah jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini satu nikmat yang luar biasa. Ya, perlu kita ingat-ingat kembali dalam kehidupan kita. Alhamdulillah ya Rabb. Ya, aku jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang saleh terdahulu, mereka itu setelah maghrib mereka sholat 2 rakaat sholat sunat dengan niat bersyukur kepada Allah karena diciptakan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, id ba'atha bihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari jenis mereka, dari diri mereka. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya, wajib kita syukuri. Dan tanda di antara kita bersyukur adalah pada saat malam hari kita bergembira. Kita gembira ini dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita berqasidah, kita membaca nasyid, pujian-pujian tentang Nabi Muhammad SAW. Ini gembira kita. Luapan isi hati kita, betapa gembiranya kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena
Kita mau apa aja semua ada di Nabi Muhammad SAW. Kita mau bahagia, Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan kita, kemuliaan kita, kesuksesan kita, semuanya di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang Nabi yang paling mulia yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Ya, di atas budi pekerti yang agung, sangat luar biasa. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita pun otomatis jadi umat yang termulia, karena kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang berbahagia ini, bulan Rabiul Awal, maka kita perbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat kembali bagaimana caranya, kita pelajari tentang sunnah-sunnah beliau. Berjalan kita ingat Nabi Muhammad. Kalau kita makan, yang kita bayangkan Nabi Muhammad, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW makan. Dan kalau kita minum, yang kita ingat Nabi Muhammad, bagaimana cara minumnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bergaul, yang kita ingat Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara beliau bergaul. Kita berbisnis, kita berusaha, kita bersilaturahmi, dan seterusnya, seluruhnya di dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin mulia, maka semakin kuat kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi dengan cara banyak-banyak mengingat Nabi Muhammad, dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak selawat. Hari-hari kita sini kita sebutkan selawat ini amalan yang sangat gampang. Bahkan disebutkan para ulama, di antara amaliyah yang bagus sekali untuk kita amalkan dan jangan kita tinggalkan di akhir zaman seperti ini adalah selawat. Banyakin selawat. Selawat gampang. Ya, sangat gampang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gampang. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sangat gampang. Sambil naik sepeda motor bisa sholawat, sambil nyupir bisa sholawat, sambil nunggu toko bisa sholawat, dan seterusnya. Bisa kita ingat, bisa banyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang diantaranya gampang sekali nanti dia untuk mendapatkan syafaat adalah orang yang banyak salawat. Ya, aqrabun nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salat. Orang yang paling dekat nanti dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya. Banyakin salawat kita, jangan sedikit. Ya, kita harus paksa diri kita ini untuk selalu membaca salawat, daripada kita mengucapkan sesuatu yang tidak layak untuk diucapkan. Banyak salawat, banyak ingat Nabi Muhammad SAW. Karena segala sesuatu apa yang kita nikmati, apa yang kita jalani sekarang, semua berkat Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul abad. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan ciptakan manusia. Aku tidak akan ciptakan seluruh alam semesta makhluk yang ada ini. Semuanya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya kebahagiaan, diberi kebahagiaan oleh Allah berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seberapa banyak kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Disebutkan para ulama, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ya minimal banyak adalah 300 kali sehari. Minimal banyak, minimal kamu jadi golongan termasuk orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 300 kali, sebentar saja 300 kali dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin 10 menit
atau 15 menit sambil kita membayangkan, kita timbulkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, ingin berjumpa makhluk paling mulia, makhluk yang paling mulia bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini satu derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat yang bernama Ubay, katanya, ya Rasulullah, ini aktsarus salat dan aj'alu laka min salati. Aku ingin memperbanyak selawat wahai Rasulullah. Berapa yang harus aku baca selawat terhadap engkau wahai Rasulullah? Qala terserah engkau, kata Nabi Muhammad SAW. Terserah saya. Qala, kata sahabat Ubay, bagaimana kalau aku baca selawat di dalam hari-hariku 1/4 daripada waktuku dipakai untuk berselawat? Kata Nabi Muhammad SAW, ya syukur wa in zidta fa huwa khairun lak. Terserah engkau. Kalau engkau tambah maka itu baik untuk engkau. Maka dikata oleh sahabat, bagaimana kalau separuh daripada waktuku dipakai untuk selawat? Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad SAW, masyita, masyita wa in zidta fa huwa khairun lak. Semampumu, tapi kalau engkau tambah lagi, maka itu akan lebih baik bagi kamu. Lalu dijawab oleh sahabat tersebut, maka 2/3 daripada waktunya. Tadi pertamanya dia jadikan 1/4 waktunya, yang kedua separuh daripada waktunya, yang ketiga 2/3 daripada waktunya. Ditanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana? Seberapa banyak? Wa in syi'ta, masyita, kata Nabi Muhammad, semampu. Wa in syi'ta fa huwa khairun lak. Kalau tak tambah maka dijawab oleh sahabat, kalau begitu aj'al ka salati kullaha. Kalau begitu seluruh waktuku kupakai untuk bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, idza tufahamtum wa yukbaru tankum. Kalau begitu maka kesedihanmu, kesusahanmu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu enggak bakalan galau sudah. Nyaman hidup insyaallah. Kalau banyak selawat. Banyak selawat, enggak bersedih, enggak galau, enggak mudah gulana, enak hidup nyaman. Keluarga enak, anak enak, bini enak, enggak bikin pusing, Rumah tangga nyaman, tenang. Kemudian dosa-dosa diampuni. Kenapa? Karena di antara penyebab kesialan, kekacauan di dalam kehidupan kita dikarenakan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Nabi Muhammad SAW, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin bertobat, jalannya kemana? Bikin kembali kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, di akhir tausiah pada malam hari ini kami akan menyampaikan satu buah kisah, yang mana ini satu cerita di zaman Bani Israel, zamannya kaum Nabi Musa alaihissalam. Ada terdapat seseorang yang melampaui batas, dari Bani Israel, maksiat terus kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dia dikenal, udah di kampungnya itu dia dikenal bikin kacau, bikin onar, tidak senang orang-orang kampung. Justru kalau dia mati lebih senang. Alhamdulillah dia mati. Kalau dia mati bukan orang nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, dia nggak ada lagi. Alhamdulillah, ayam akan aman, kambing aman, sandal aman. Kenapa? Nggak ada lagi yang suka ngambil. Wah, ini orang terkenal ini, melampaui batas, segala maksiat. Kemudian namanya kita manusia bernyawa, sampai waktunya kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia wafat ini orang, dia meninggal dunia, kemudian orang kampungnya tahu ini orang jahat, ini orang suka maksiat. Enggak ada satupun dari mereka yang mau menyelenggarakan ini mayit. Bahkan saking mereka tidak senangnya, ini mayit melempar ke tempat sampah saja.
Gak ada yang menyelenggarakan, gak ada yang mandikan, gak ada yang kafani, apalagi menguburkan. Dilempar ke tempat sampah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada Nabi Musa. Ya. Nabi Musa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala wa salli alaihi fa inni qad ghafartu. Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil mayat yang di tempat sampah. Untuk mencari Nabi Musa itu di kampung sana ada hamba yang dibuang oleh orang kampung saking jahatnya, tidak ada yang mau menyelenggarakan mayatnya. Kamu cari dia, kamu mandikan dia, kamu sholatkan dia dan kamu kubur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aku kata Allah sungguh sudah mengampuni dia Allah. Nabi Musa ini kan orang terkenal maksiat, ya, sangat banyak maksiatnya sampai orang kampung seluruhnya bahkan disampah. Tapi Nabi Musa diperintahkan untuk mencari mayatnya, kemudian diselenggarakan dan juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa penasaran, wa bimadzalik ya Rabb, wa bimadzalik, dengan apa dia bisa mendapatkan itu wahai Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu hari innahu bata'an Taurat yauman, suatu hari ini orang, ini laki-laki, ini yang penuh maksiat pernah buka kitab Taurat. Ya, jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini diantaranya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Suatu hari dia ini pernah buka kitab Taurat. Pada saat dia buka, yang mungkin Allah mungkin lagi apa, dia ternyata nggak sengaja buka kitab Taurat. Ya. Dia dapat wajada biha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shalla alaihi. Dia dapatkan pas dia buka kitab Taurat ada tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum diciptakan. Ya. Nabi Muhammad belum dikeluarkan oleh Allah Ta'ala ke alam, masih zaman Nabi Musa. Tapi nama Nabi Muhammad sudah tertera di dalam kitab Taurat yang Nabi Musa. Suatu hari dia buka, dia ketemu ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salawat. Dia dapat ketemu nama Nabi, dia lihat nama Nabi, maka dia salawat. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui di antara adab, ya. Sebelum kita lanjutkan cerita, di antara adab kita pada saat kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bersalawat. Ya, hendaknya kita bersalawat. Karena disebutkan di dalam hadis, ya, siapa orang bakhil? Al-bakhil itu adalah man dzukirtu lahu fala alaihi. Orang yang disebutkan nama di telinganya, dia diperdengarkan tapi tidak bersalawat. Kalau kita dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat. Ya, ini supaya kita tidak tergolong orang yang bakhil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ini paham, lihat sepreman-premannya dia paham, lalu dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja. Maka dengan sebab satu kali salawatnya inilah dalam seumur hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua orang sudah menganggap dia ini orang jahat. Ya, karena maksiat sampai akhir hidupnya, tidak tahunya ternyata dengan satu salawat saja Allah Ta'ala ampuni. Sekarang kita tahu betapa tingginya dan mulianya kedudukan kasih kita Nabi kita Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang dalam hidupnya seluruhnya dipakai untuk membangkang, melawan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan satu kali berselawat dengan kekasihnya manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merelakan semua hal yang selalu tidak dilakukan oleh hamba tersebut. Ini bukti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Yang kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau setiap hari kita
kita hiasi dengan sholawat 300 setiap hari, pagi 10, malam 10. Disebutkan siapa yang bersalawat 10 kali pagi, 10 kali malam, wajib syafaat. Dia wajib dapat syafaat itu, kata Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu apa sih? Ya, syafaat itu apa? Jadi syafaat itu pertolongan. Jadi begini, kalau seandainya kita melakukan kesalahan, kita ada melakukan kesalahan. Contoh, ini contoh saja. Ya, kita melakukan kesalahan di suatu tempat, ya, atau mungkin yang paling gampang mungkin kita melanggar di dalam aturan lalu lintas. Nah, kita melanggar di dalam aturan lalu lintas, kita melanggar, kita melakukan kesalahan, kemudian harusnya kita bersalah. Tetapi ada orang yang kita kenal, ada orang yang di situ sangat dekat dengan kita. Ya, ada dari mereka yang kenal sangat dekat dengan kita, akhirnya bagaimana? Tidak apa-apa, dimaafkan, nanti jangan begitu. Ini namanya syafaat. Jadi kita ini sudah bersalah, divonis bersalah, tapi dibantu. Ini namanya syafaat. Kalau sudah dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang bisa mengharap? Karena hanya beliaulah yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat semuanya belum diizinkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW lah yang paling pertama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada makhluk yang ada, kepada umatnya yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh kesalahan kita, memperbaiki akhlak kita, memberikan rasa cinta yang kuat di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, memperbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan kita umatnya yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mematikan kita, terkecuali kita semua diberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga itulah yang menjadi modal kita nanti untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan beserta siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh anak cucu keturunan kita tidak pernah dijauhkan daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang mulia ini kita semua kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal. Kemudian daripada itu, hajat daripada sahibul bait adalah beliau insyaallah bersama istri tercinta akan menjalankan ibadah umrah insyaallah, yang mana ibadah umrah ini diantaranya terdapat ziarah Nabi, ya, mengunjungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis beliau, "Man zara qabri wajabat lahu syafa'ah." Siapa yang ziarah ke kuburku, kata Nabi Muhammad, maka wajib ini orang dapat syafaat. Wajib dia nanti saya bantu pada hari kiamat. Ini dari jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan umrah beliau berdua bersama keluarga diterima oleh Allah, berikan umrah yang makbul, dan kita semua mudah-mudahan juga dipermudah untuk bisa berangkat umrah, berangkat haji ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum kita tutup, kita berdoa juga, kita kirim doa untuk keluarga, yaitu untuk almarhum laman kiri bin lantamo lasapuku bin landera, kemudian untuk almarhum juga Isa bin Lagampa, kemudian untuk almarhum di Labesi, dan juga untuk almarhum Hana binti Abdullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تديمنا على قراءة الهدي وغيرها صلى الله عظيما وأن تقبلها منا من فضلك وإحسانك قبول حسنا جميلا جليلا ونسألك رحمتك علىها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرى وقرابة ثم توفنا كذلك لكرمنا والمرسلين وعلى كل الأخوة والصحابة والكرام ورسول الله أجمعين ثم تمام ذلك إلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسببه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة النيران اللهم انت المحسنين بإحسانهم وانت المحسنين بفضل سيئاتهم اللهم انزل الرحمة والرحمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kemudian kita baca satu kali lagi surah Fatihah dengan keselamatan untuk Rahma binti Laman Tiri dan Aminuddin Kakak kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau terdapat kekhilafan, salah bicara dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.